Sport. Popo Sport. Topo Sport. Topo Sport. Popo Sport. Popo Sport. سلام زخبركم تخطاتلتي نايز علت كالعي علتها وزينا سبورت حيز قريبا لخو سناي مكتال كون لكم دماي منام أبي جبسي بولس منكس عزر إزولو إيرتراو بروفيشنال تساوتاي على سليمان لومي جانتو أبجت مات وانش أجبسي أنصار على الحدود أبز جبرت تساوتا مسات بقعد كل التشتتات بمزجاب دميقوم أبز جت أمني علي جانتا زخونت إسماعيلية كرابات فلما كل التبادو تمريحا كوان تنبرت أني حاجن بغل التشتتات على تحجيزا نتجت أمسلست بغلته كتمرحا كيلاني رام كالي تشتو علي نجانتو نمريح النزة توتن أما بلتسعن حدن دا استمزجبتن بمنبارا فولي دمكأتين يروام انتخونا جن اتاقانتا مريحنتا خطعك ابن دقايق كتصمم بزي مخالا أما بلتسعن حموشتن دا شتو تمزجيبوا معرة فلاليام علي زحلف معلتاتون ابتمسا سالت صوتا جانتو انصار سموحا كل التبخل بستفلاليتلو حانت شتو بمزجاب بلو تسعاتاين يتقدم تسمي منبارو اير السعن دخوم وصيت مانشستر يونايتد لو مقترون اب ستاديوم ايلاند رود قصيلو روبن اموريم جن زخفه عنوت كيغاطمو مس ليدس نطب تماقيل كوصن زخالو ماتياس كونيا كمسكونو يزلو يونايتد اب ناي قدم عرفت صوتا كفتنه دومينيك كالفرن لوين نسكل لادحينا بادو كوانتو وصد عرفتي ام بسو سانكلتن دغن برندن ارونسون اين حفان أبتم مدما أموريم زحلف السلوس مستا أبتحتوي درجة زلا وولفس مع روسيو حجخا بخالق أبريمير ليج كتسنحتك على الزلاقان تممرحو أبحدقا مبراري ودي قنيروم انتخونا جن يونايتد سلسة دلت انيحا بتاتغيرو زعاتوا زيركيز السرحة كعصو كونيا معرك قبراس لزخالة اتسلطاني قرب افويتا تسميعو نسترف دقايق قوامت تنفاس رخيبوم زاناي كونيا شتو دحرتي بسوسان كرتن نتبح 5 مليون باوند كاب وولفز ناب أولترافورد ممصو رابعيت شتو نايت برازيلاويام يونايتد بمسبرتن قطمات وانش أفريكان وسنت تسعاتا سيناتو لبزلا قزي تمزقب مهلاو دما أقداسنتا قليل ينبرن أقدمو كابصوتا وصاو خوينا شتو استسرزتو كونيا دحيرون ترار قلعو عند حريمان بملاسا عدل يقبرن ليدس نايكلت معلت مدلاو جيرا نابزقط مئتوا زوصيت زعقبايو ليدس ابزقطم حدا بحدا مفللايا ناي زيت سعرنت قعزا ناب شوعت تقطمات كتديبو خلا زدما دحركلت تشحن حدن اتزنوح خوينو تسني دولالو زاغانتا كابوتا مملاسون بشمون تنت مديابا كال ناي زعلت صبق نغرايو يونايتد جن ولاون انتو حدا نساعتات مسقدموت 4 غانتات بريمير ليج كتسرعلو تخيل زنبرت عدليا اطفيا قطمات وانش أفريقيا أبناي أوريكا محلاف درجة بسيحو أبزلولو أموريم هقراوين غانتاتات كاميرونن ايفوري كوستن كالتيفن كالليالو يتزقلوتوم بريان امبومون اماد ديالون بقلطفكم اللسلو انتخونا جنس اقام يونايتد زوم تسعوتي زي مهلاوم ترايكم زي كونا يزأمن زوم تسعوتي ابتي بعستر تسعوتي مسجت امت ايفرتون كرتعو خلون كرمغل التسمون مستاكاب تحتي سالسايد زلا ويستهام معركوز خلون نيروميم بزي بقوم أموريم نايتقعت مراس سينو اللوت رايك بحال زكال بزد ماي اتسلطاني نكونيان نتنايت اقام تخلاخلاي كنسو ابياماناي بوتا عصر عسترت ندرقو كسلفو تقديد زولام بجب تخزر من تداخوينون اتب كرامات 74 مليون باوند زفسسو سيشكو حلفي راسموس هويلوند زخون خقبر اي ترائين زلام التسعاتاي نتشعت تسعوتاتات بزي زخون شتو مخادو دما كساب كندي رأس متأمانات فيهم زلو زنت سريوم انت لي دسجن كاب جزينا بجزي لوط إنها قبلت ياتمت زلا أبز حلف سلسة قطمة نيتشلسون كريستال بلاسن سعيرة مثل ليفربول كاب دحري تبقيسا مع رموصا نايم محيها شامل كتيو بعسران تشعت انحدار كاب شوعت تصوتاتات حنساب طري تعويتا نا مانشستر سيتي خد كيد كلا أصلت أنا زاقانتا فارك
ካብ መዝነቱ ክባረር ከም ዝኽእል ዝለዓለ ግምት ነይሩ ሕጂ ግን ደረጃ ብደረጃ ለውጥ ብምግባር ንሸውዓተ ዝተፈላለዩ ጸወታታት ኣይተሳዕርን ዘሎ ንድሕሪት ካብ ዘይምምላስ ድማ ቀስ በቀስ ትሰርር ኣላ ማዕረ ነጥቢ ምጥፋእ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣሰልጣኒ ታጋንታ ድሕሪ ተጸወታ ዝሃቦ መግለጺ እውን ካልእ ትኹረት ሂቡሎ ኣሞሪም ኣብታ ጋንታ ድሕሪ መጋረጃ ካልእ ጸገም ከም ዘሎ እዩ ኣብቲ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ሓቢሩ እቲ ፖርቱጋላዊ ኣብታ ጋንታ ዘለዎ ሓላፍነት ድሩት ኮይኑ ሙሉእ ቁጽጽር ክወሃቦ እዩ ዝሓትት ዘሎ እዚ እንተዘይተገይሩሉ ድማ ድሕሪ 18 ኣዋርሕ ኮንትራቱ ምስ ወድአ ኣብታ ጋንታ ከም ዘይጸንሕ ሓብሪሁ እቲ ሰልጣኒ ናብዛ ጋንታ ክመጽእ ከሎ ከም ማናጀር እምበር ከም ሰልጣኒ ጥራይ መዝነት ክወሃቦ ከም ዘይመጸ ብምሕባር እዩ ማናጀር ግቡርኒ እንተዘይኮነ ክገድፈኩም ኢሉ ዘፈርሕ ዘሎ ሽመይ ከም ቶማስ ቱሸል አንቶኒዮ ኮንተን ሆዜ ሞሪኖን ኣይኮነን ዘሎ ዝበላ ኣሞሪም እቲ ዝደልዮ ከም ዘይተቐረበሉ እዩ ዝኣምን ሃሪሶን ሬድ ኣብ መበል 97 ደቕ ዘመዝገባ ሸቶ ነታ ቅድሚ 3 ደቕ ብኮዲ ካግቦ ንዓወት ሊቨርፑል ርጉጽ ጌራ ትመስል ዝነበረት ሸቶ ክስርዛ ስለ ዝኸኣለ ፉልሃም ኣብ ገዛእ ሜዳኣ ክራቨን ኮቴጅ ምስ ሊቨርፑል ነጥቢ ተማቒላ ወፅያ ፉልሃም ንዕረፍቲ ብሸቶ ሃሪ ዊልሰን ሓደ ባዶ መሪሓን ተወፀት ፍሎሪያን ቪትስ ግን ነታ ካብ ፍሪምፖንግ ዝተቐበላ ኩዕሶ ሸቶ ብምቕያሩ ሊቨርፑል ኣብ ናይ ድሕሪ ዕረፍቲ ጸወታ 12 ደቕ ጸኒሓ ተማዕራርያ ነይራ ክልተ ድሕሪ ምድብ ጸወታ ግዜ ናይ ሊቨርፑል ጋክፖ ኣብ መበል 94 ደቕ ናይ ፉልሃም ሃሪሰን ሬድ ከዓ ኣብ መበል 97 ደቕ ሸቶ ምምዝጋቦም ግን እቲ ግጥም ድራማ ሓዚሉ 2-2 ክውዳእ ኣኽኢሉ 3 ነጥቢ ንድሕሪት ገዲፍካ በዚ ውጽኢት ሊቨርፑል ንትሽዓተ ጸወታታት ከይተሳዕረት ብ34 ነጥቢ ኣብ ራብዓይ ተርታ ክስራዕ ከላ ፉልሃም ከዓ ብናይ 5 ዘይተሰዓርነት ብ28 ነጥቢ ካብ ቀዳሞት 10 ጋንታታት ሓደ ደረጃ ጥራይ ድሒራ ኣብ መበል 11 ተቐሚጥ ኣላ ኣብዚ ዊልሰን አንጻር ናይ ቅድም ጋንቱ ሸቶ ዘመዝገበሉ ጸወታ ሊቨርፑል ንጸወታ ተቆጻጺራ እኳ እንተነበረት ኣብ መወዳእታ ግን ምስታ ሳልሳይ ደረጃ ሒዛ ዘላ ቪላ ዘለዋ ፍልልይ ናብ 6 ነጥቢ ትገብረሉ ዕድል ኣጥፍያ እዚ ግጥም ሓደ ካብ ኣባላት ምስልጣን ፉልሃም ብሕማም ናብ ሆስፒታል ክሳብ ዘምርሕ ን15 ደቓይ ክድንጉይ ተገዲዱ እዩ ኢሳቅን ሳላሕን ከሲራ ንህጎይ ክትከውን ብመጉዳእቲ ስኢና ናብ ዝግጥም ዝኣተወት ሊቨርፑል ኣብ ቀዳሞት ደቓይቕ ናይ ጸወታ ጽቡቓት ዕድላት ኮዲ ጋክፖ ኣባኺና ፉልሃም ኣብ መበል 18 ደቕ ንፈለማ ግዜ ናብ ልዳታ ኣብ ዝተጸግዐትሉ ድማያ ቀጺዓታ ንዕረፍቲ ወፅያ ኣብዛ ሸቶ ናይ መስመር ዳኛ ካብ ጸወታ ወጻኢሉ ባንዴርኡ ብምልዓል ንጽምብል ዊልሰን ዓንቂጹ እኳ እንተነበረ ጸኒሑ ግን ቫር ቫንዳይች ነቲ ተጻዋታይ ኣብ ውሽጢ ጸወታ ክእትዎ ብምኽኣሉ ጸዲቓ ሊቨርፑል ድሕሪ ዕረፍቲ ብጽቡቕ ኣብ ዝጀመረትሉ ግን ኮናር ብራድሊ ንቪትስ ሰርሓሉ ኩዕሶ እቲ ጀርመናዊ ብጸጋመይቲ እግሩ ንሊቨርፑል ናብ ጸወታ መሊስዋ ኣብ መበል 77 ደቕ ዊልሰን ዓንዲ ልዳት ሊቨርፑል ሃሪሙ እኳ እንተነበረ እታ ክብሪ ሻምፒዮንነታ ካብ ምዕቃብ ናብ ናይ ቻምፒዮንስ ሊግ ቦታ ንምርካብ ትቃለስ ዘላ ሊቨርፑል እያ ጋክፖ 3 ነጥቢ ኣማዕዲሩ እዩዋ እንተኾነ ግን ጸወታ ተወዲኡ ዝተባህለሉ ሬድ ድሕሪ 995 መዓልታት ወይ ከዓ ድሕሪ 50 ናይ ፕሪምየር ሊግ ጸወታታት ናይ ሽቶ ጾሞ ልጋሙ ዝፈትሓሉ ሰኪዕት ሊቨርፑል ኮይኑ ተረኺቡ ደገፍቲ ሊቨርፑል ቅድሚ ጸወታ ምጅማሪኦም እቲ እንኮ ተሪፉ ዘሎ ቀዳማይ ዝበሃል ኣጥቃዓዮም ህጎ ኤክቴከ ብሰንኪ ምጭብባጥ ጅማውቲ ድሕሪ ምትራፉ ስግኣት ተሰሚዕዎም ነይሩ ብመሰረት መግለጺ ስሎት እተጻዋታይ ሓሙስ አንጻር ኣርሰናል ኣብ ዝካየድ ጸወታ ክርክብ ይኽእል እዩ ታርጌት ትገብረሉ ኣጥቃዓይ ዘይነበራ ሊቨርፑል ኣብ ቀዳማይ እብረ ናይ ጸወታ ዝኾነ ቅላዕ ናብ ታርጌት ዘይምግባራ ብጽቡቕ ክትግለጽ ትኽእል ኣይነበረትን እዛ ጋንታ ንኣርባዕተ ተኸታተልቲ ጸወታታት ቅድሚ ዕረፍቲ ሸቶ ከየመዝገበት ወፅያ ድሕሪ ዕረፍቲ ግን ብዝገበረቶ ጻዕሪ ናእዳ ዘይግባ ኣይኮነን ሬድ ግን 3 ነጥቢ ሪኣ ከም ትስእን ገይሩዋ ኣሰልጣኒ ፉልሃም ሲልቫውን ካብቲ ሊድስ ኣብ አንፊልድ ማዕረ ዝወፀትሉ ግዲ ተማሂሩ ኣብ ድሕሪት 5 ተጻወትቲ ገይሩ ምጽዋቱ ኣብ ዝውጽኢት ተራ ነይሩዎ እዩ እዚ ሰልጣኒ አንጻር ሊቨርፑል ኣብ ሜድኡ ካብ ዘካየድም 7 ግጥማት ሓንሳብ ጥራይ ክሰዓር ክኢሉ ዘሎ በንጻሩ ኣብ ቀዳማይ ዓመቱ ጽዋእ ፕሪምየር ሊግ ዘለዓለ ስሎት ግን አንጻር ፉልሃም 3 ግዜ ገጢሙ ዛጊት ኣይተዓወተን ዘሎ ሊቨርፑል ነዚ ውጽኢት ንድሕሪት ገዲፋ ኤክቴከ አንጻር ኣርሰናል ከርክበላ ጥራይ ጸሎታ ስሎት እተጻዋታይ ብሰንኪ ዘይምህላው ኢሳቅን ሳላሕን እዚ መጉዳእቲ ከም ዘጋጠሞ ይዝገልጽ
እትሰልጣኒ ኢክተከ ምዘይ ምህላው ዞማት ቃዕቲ ምስ ዕድሚኡን ናይ ፕሪሚየር ሊግ ተመክሮን ልዕሊ ዓቕሙ ደቃይቕ ብምጽዋቱ ቀሊል ዝበሎ ምጭብባጥ ጅማውቲ ከም ዘጋጠሞ ይዘረድእ እዚ ካብ 18 ናይ ፕሪሚየር ሊግ ጸወታታት 8 ሸተታት ኣመዝጊቡ ዘሎ ተጻዋታይ ከዓ ኣንጻር ኣርሰናል ክምለስ ዘለዎ ተስፋ ልዑል ምዃኑ ኣብሪሆም ኣብ መበል 20 ግጥማት ፕሪሚየር ሊግ ሕልፊ ዝኾነት ጋንታ ዝኸሰበት እንተደኣላ ኮይና ኣርሰናል እያ ምክንያቱ ኣርሰናል ትማሊ ካብ በርንማውዝ ሙሉእ 3 ነጥቢ ኣብ ዝወሰደትሉ ማንቸስተር ሲቲ ከዓ ልክ ኣብቲ ኣርሰናል ትማሊ ዝገጠመትሉ ሰዓት ኣብ ሜዳኣ ኢትሓድ ስታድየም ንቸልሲ ብዘንገደትሉ ኣብ መወዳእታ ጸወታ ማለት ኣብ መበል 94 ደቂቕ ብዝተመዝገበታ ሸቶ ነጥቢ ተማቒላ ስለ ዝወፀት እዚ ውፅኢት ድማ ግጥም ፕሪሚየር ሊግ ንምዕታርን ናይ ሻምፒዮንስ ሊግ ቦታ ንምሓዝን ኣብ ዝካየድ ዘሎ ቅልስ ነዘን ክልተ ጋንታታት ዕሚቐን ክሓስባ ኣገዲድዎን ኣሎ ኣብዚ ግጥም ብሉፅ ተጻዋታይ ቸልሲ ኮይኑ ዘምሰየ ኤንዞ ፈርናንደስ ኣብ መበል 94 ደቂቕ ዘመዝገባ ማዕረ ትገብር ሸቶ ኣብ ስታድየም ኢትሓድ ልዕልታ ናይ መወዳእታ ፊስካ ምስ ተነፍሐት ዝነበረ ድምፂያ መቃልዕ ፈጢራ ስታድየም ኢትሓድ ኣብዚ ምሸት ዳርጋ ናይ 4 ጋንታታት ጸወታ ይእንጊዱ ክበሃል ይከኣል እዩ ምስ ገስጋስ ኣርሰናል ሲቲ ኣብቶም ክትዕወተሎም ከም እትኽእል ሓሲባ ተኣቶም ጸወታታት ነጥቢ ከተጥፍእ ምኽኣላ ተስፋ ዘቑርፅ ክስተት እዩ ዝፈጥረላ ዘሎ ቸልሲ ካብ ሜዳ ወጻኢ ኣጋጢምዋ ብዘሎ ነውፂ ሞራላ ሰማይ ዝሰቅል ውፅኢት ኮይኑዋ ኣብ ልዕሊ በርንማውዝ ብቐዳም 3-2 ዝተዓወተት ኣርሰናል ከዓ ኣብ ቅድሚት ሰሌዳ ፕሪሚየር ሊግ ተኾይጣ ናይ 6 ነጥቢ ውሑስ ክበሃል ዝከኣል ፍልልይ ከተንጽፍ በቂዓላ ኣስቶን ቪላ ብሲቲ ንጸብለልታ ሸቶ ጥራይ ተበሊጻ ካብ ዝሓደረቶ ናብ ሳልሳይ ደረጃ ክትወርድ ከላ ኣገዳሲ 3 ነጥቢ ሎም ዝኸሰረት ሊቨርፑል ከዓ ቸልሲ ዋላ እኳ ቀዋማ ኣሰልጣኒ ኣይሃልዋ ብ3 ነጥቢ ጥራይ ድሒራ እምባሕ ከይትብላ ኣይትቐስንያ ኣርሰናል ብ6 ነጥቢ ኣብ ቅድሚት ክስራዕ ምኽኣላ ቀሊል ብልጭ ኣይኮነን እዛ ጋንታ ብቕዓት ናብ ነጥቢ ኣብ ትቕይረሉ ዘላ ግዜ መወዳድርታ ነዚ ምስ ኣነንያ ጸብለል ክትብል ክኢላ ዘላ ሲቲ ነዚ ናይ ሎሚ ደሚርካ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ተሓዋዋሲ ዝኾነ ውፅኢት ተመዝግብ ምህላዋ ድማ ኣርሰናል ኣብዚ ኣዝዩ ተወዳዳሪ ዝበሃል ሊግ ከም ቀንዲ ጽዋዕ ክትወስድ ትኽእል ጋንታ ከጠምታ ይኽእል እዩ ሲቲ ኣብዚ ናይ ሎሚ ጸወታ ዝኾነ ነጥቢ ምኽሳር ማለት ጽዋዕ ፕሪሚየር ሊግ ንምዕታር ኣብ ትገብሮ ዘላ ቅልስ ክሳብ ክንደይ ከም ጸልዋ ተረዲኣ ካብ መፈለምቲኣ ብጽቡቕ ጀሚራ ንጸወታ ሙሉእ ብምሉእ ተቆጻጺራ ብዙሕ ዕድላት ፈጢራ ኣብ መወዳእትኡ ድማ ሰሊጥዋ ብተራር ቀላዕ ሬንደርስ መሪሕነት ሒዝያ ንዕረፍቲ ወፅያ ተጻዋርነት ቸልሲ ቅድሚ ዕረፍቲ ብጸጋመይቲ እግሪ ሬንደርስ ኣብ ዝበርዓነሉ ኩሎም ተንተንቲ ናይ ትግጥም ኣንጻር ብጋርዲዮላ ትእለ ሲቲ ንክንደይ ግዜ ዝኣክል ኢኻ ክትከላኸል ሕጂ ናይ ጸወታ መንገዳ ክትቕይር ኣለዋ ክብሉ ኢዶም ከወጣውጡ እዮም ተሰሚዖም ጋሪ ኔቭል ኣብ ስካይ ስፖርት ቸልሲ ባዕለያ ጸጥ ክግበረላ ኣፍቂዳ በንራንሶም ከዓ ኣብ ኢትሓድ ስታድየም ኮይኑ ቸልሲ ካብ ሕጂ ፋሕፋሕ ከይትብል ይሰግእ ክብል መዲሩ ነይሩ እንተኾነ ግን ጸወታ ኩዕሶ እግሪ ናይ ምግራም ባህሪ ዘለዎ ዓይነት ስፖርት ምዃኑ እዩ መስኪሩ ነቓፅ መስመር ምክልኻል ቸልሲን ኣብ ትሕቲ ግዝያዊ ኣሰልጣኒ ምህላዎም ዝነበረ ፍቱሕ ርእሰ ምትእምማንን ኣብ መወዳእታ ደቃይቅ ካብ ኤንዞ ፈርናንደስ ማዕረ ትገብር ህያብ ረኺባ ሲቲ ኣብ መወዳእታ ደቃይቅ ናይ ትግጥም ሽቶ ክምዝግባ ምኽኣሉ እቲ ንኽትቅበሎ ዘጸገመ ኩነታት እዩ ነይሩ ዋላ እውን ሓደ ባዶ መሪሓ ኣብ ዝነበረትሉ ተወሳኺ ሸቶ ንምርካብ ብዙሓ ተጋዲላ ኣይኮነላን ግን ክትመልሶ ዘሸግራ ናይ 6 ነጥቢ ጋግ ምስ ኣርሰናል ተነጺፉላ ኣብ ገዛእ ሜዳኣን ኣብ ቅድሚ ደገፍታን ምንባሩ ድማ ካልእ ተወሳኺ ጥፍኣት ናይ ዛጋንታ እዩ ነይሩ ኣብ ቅልስ ጽዋዕ ፕሪሚየር ሊግ ነፍሲ ወከፍ ትጠፍእ ነጥቢ ዋጋ ስለ ዘለዋ ከዓ እነሆ ሕጂ ጋርዲዮላ እቲ ብተደጋጋሚ ንኣርሰናል ነዊሕ ክትፈልየና ከነፍቅደላ የብልናን ዝብሎ ዝነበረ መጺዎም ቪላ እውን ብ42 ነጥቢ ኣብ ጎኒኣ ተሰሪዓ ዘላ ኣብዚ ሰሙን ዝነበረ ናይ ቸልሲ ዜናታት ካብ ናይ ሎሚ ጸወታ ዝዓበየ ነይሩ ሒደት መዓልትታት ንቕድሚት ምልሲላ እዛ ጋንታ ነቲ ጽዋዕ ኮንፈረንስ ሊግን ዋንጫ ክለባት ዓለምን ዘዕተራ ኣሰልጣኒኣ ብምብራራ እዛ ጋንታ ካብቲ ተመዝግቦ ዝነበረት ሕማቕ ውፅኢት ክሳብ ክንደያ ናብ ዝኸፍአ ክትወድቕ እዩ ዝበሃለላ ነይሩ
ናይ ትሕቲ 21 ዓመት ኣሰልጣኒ እታ ጋንታ ካሎ ማክፋርሌን ከም ግዝያዊ ኣሰልጣኒ ኮይኑ ኣብ ዝተመዘዘሉ ቀዳማይ ፀወቱ ኣብ ኢትሓድ ስታድየም ኣንጻር ጋርዲዮላ ምንባሩ ብሓዊ ተፈቲኑ ክበሃል ይከኣል እዩ ምስ ዝነበሮ ውሕድ መዓልትታት ኣብ ተፃወቲ ቸልሲ ክገብሮ ዝኽእል ዝነበረ ነገር እንተደኣ ነይሩ ኮይኑ ከዓ ስነ ኣእምራዊ ኩነታት ተፃወቱ ሰማይ ምስቃል ጥራይ እዩ ዝነበረ መጥቃዕቲ ሲቲ ተፃዊሩ ናይ ምክልኻል መስመሩ ኣደልዲሉ ውፅኢት ናይ ጽንዓቱ ዝኾነ ሸቶ ኤንዞ ፈርናንደስ ድማ ረኺቦም ኤንዞ ፈርናንደስ ነታ ዝረኸባ ኩዕሶ ክልተ ግዜ ሃሪምዩ ኣብ መወዳእታ የእዳው ደናሩማ ብቐስተ ሓሊፋ ኣብ ሰኪዕት ከም ትርአ ብምግባር ናብ ውሽጢ ደገፍቲ ኸይዱ ጸንቢልዋ ነታ ሸቶ ካብ ፀወታ ወፃኢ ከይትኸውን ዋላ እውን ቫር እንተኣተወ ጽምብል ደገፍትን ተፃወትን ቸልሲ ግን ደው ዝብል ኣይነበረን ግዝያዊ ኣሰልጣኒ ካሎ ማክፋርሌን ናይ ትሕቲ 21 ዓመት ኣሰልጣኒ ብምንባሩ ሸቶ ብቫር ክትረጋገጽ እዚ ናይ ፈለሙ እዩ ነይሩ ዕድል ገይሩ ድማ እታ ሸቶ ጸዲቓትሉ ቸልሲ ዋላ እኳ ንሊያም ሮዛሪዮ ቀዋሚ ኣሰልጣኒኣ ክትገብሮ ኣብ ምዝርራብ እንተሃለወት እዚ ግዝያዊ ኣሰልጣኒ ኣብ ፋልማይ ናይ ኢትሓድ ፀወቱ ከምዚ ዓይነት ውፅኢት ምምዝጋቡ ግን ዝተዋህቦ ዕዮ ብገለ ሸነኹ ሸፊንዎ ክበሃል ይከኣል እዩ ማዕረዝ ሰልጣኒ ሚካኤል ኣርቴታ ከዓ ሲቲ ሎሙ ነጥብ ምጥፋእ ኣብ ዝኻልኣይ ክፋል ናይ ፕሪምየር ሊግ ፀወታታት 6 ነጥቢ ጋግ ሒዙ ከተንፍሰሉ ዝኽእል ባይታ ረኺብሎም እንተ ጋርዲዮላ ግን ከቢድ ፀቕጢ ዝፅበዮ ዘሎ ነዚ ተረዲኡ እውን እታ ቀፃዒት ሸቶ ምስ ተመዝገበት ንሰማይ ከንቃዕርር ዝኽኣለን ኣብ መወዳእታ ከዓ ኣብ ገፁ ቃንዛ እናተነበ ናይ ቀልዕ ዓለም ስሓቕ ዝፍኑ ዝነበረን እዚ ሰልጣኒ ካብ ሕጂ እኒው ኣብ ዘሎ ፀወታታት ታክቲካል ብሉፅነት ጥራይ ኣይኮነን ከድልዮ ቀጻልነት ዘለዎ ዓወትን ከምፅእ ኣለዎ ኣርሰናል ከዓ ክትዕንቀፈሉ ጸሎት ክዕርግ እዩ ቸልሲ ከዓ በዚ ዓወት ተደሪኻ ምቅያር ኣሰልጠንቲ ብዘየገድስ ናይ ቻምፒየንስ ሊግ ቦታ ንምርካብ ክትወዳደር ክጅምር እያ ብሓፈሻ ካብ ዝግጥም ክንዕዘቦ ንኽእል ነገር እንተደኣ ኣሎ ኮይኑ ማዕረ ምውፃእ እውን ዋጋ ኣብ ቅልስ ፕሪምየር ሊግ ስነ ኣእምሮ ተፃወትን ዛንታ ሰልጠንትን ከም ዘለዎ እዩ ናፖሊ ሎሚ ኣንጻር ላዚዮ ኣብ ዝገበረቶ ፀወታ 3 ተፃወቲ ብቀይሕ ካርድ ካብ ሜዳ ምብራሮም ልዕሊ እቲ ውፅኢት መዛረብ ርእስቲ ኮይኖም እዞም 3 ተፃወቲ ኣብ ውሽጢ 7 ደቂኦም ብቀይሕ ካርድ ካብ ሜዳ ተባሪሮም ናይ ዝሓለፈ ዓመት ክብራ ንምዕቃብ ናብ ስታዲዮ ኦሎምፒኮ ከይዳ ዝተፃወተት ናፖሊ ካብ ሌናርዶ ሲምፖዞን ኣሚር ራሕሚን ብዝረኸበተን ሸቶታት ክልተ ባዶ እንተተዓወተት ንማዞቺ ግን ብቀይሕ ካርድ ከሲራቶ እያ ላዚዮ ከዓ ንኖስሊንን ማራሱይችንያ ኣብ 7 ደቂቕ ፍልልይ ብቀይሕ ካርድ ሲኢናቶም ማሮሲችን ኣብ ማእከል ሜዳ ብምባእሶም ነቶም ኣብ መቐየር ተፃወቲ ዝነበሩ ኣባላት ክልቲአን ጋንታታት ከይተረፊኦም ኣብ ግርጭት እትየሞም ማእከላይ ዳኛ ድማ ነቲ ኩነታት ንምህዳዩ ንክልቲኦም ተፃወቲ ብቐጥታ ብቀይሕ ካርድ ባሪርዎም እቲ ፍጻመ ኣብ መወዳእታ 2 ደቂቕ ናይ ትግጥም ምግጣሙ እቲ ግጥም ካልእ መልክዕ ከይሕዝ ሓጊዝዎ እዩ ቀዲሙ ዝወፀ ኖስሊን ግን ብክልተ ብጫ ካርድ እዩ ካብ ሜዳ ተባሪሩ ኣብ ዝሓለፉ 3 ዓመታት ክልተ ግዜ ዋንጫ ስኳዴቶ ዝተዓወተት ናፖሊ በዝናይ ሎሚ ውፅኢት ካብ መራሒት ኤስ ሚላን ብሓደ ነጥቢ ጥራይ ድሒራ ኣብ ካልኣይ ተርታ ክስራዕ ክኢላ ኣላ ናይ ቅድም ተፃዋታይ ዩናይትድ ስኮት ማክቲሞኒ ኣብዛ ናይ አንቶኒዮ ኮንተ ጋንታ ወሳኒ ተፃዋታይ ኮይኑ ከም ዘሎ ይፍለጥ ራስሙስ ሆይለንድ እውን ብመልክዕ ልቓሕ ናብዛ ኢጣልያዊት ጋንታ ይኸይድ ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ሳምንታት ዩናይትድ ማክቲሞኒ ደጊማ ናብ ኦልትራፎርድ ክትመልሶ ድሌት ከም ዘለዋ ተገሊጹ ምንባሩ ኣይርስዓን كبرات تخطاتلتي نزعل زدالخ وصبصاب أبز فتصيم اللخو سلمكتالكم بلب يمسكن سلام وسناي نخلنا Sport.